અંકલેશ્વર શાક માર્કેટ ડિમોલેશનનો મામલો વધુ વિવાદ પકડી રહ્યો છે। આજરોજ જિલ્લા પ્રમુખે 4 થી 5 દિવસમાં મહિલા વિક્રેતાઓની જગ્યા ફાળવવામાં નહીં આવે તો આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। અંકલેશ્વરના 3 રસ્તા સર્કલ પાસે ટ્રાફિકની સમસ્યાના ઓથા હેઠળ તંત્ર દ્વારા પાથરણાવાળા શાકભાજી વિક્રેતાઓના દબાણો દૂર કરી ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું, જેને લઈને નગરપાલિકા કચેરી ખાતે આમ આદમી પાર્ટી આગેવાનો અને ભાજપના શહેર પ્રમુખ વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ જોવા મળ્યું। જે બાદ આજરોજ આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ 3 રસ્તા શાક માર્કેટ પાસે આવી પહોંચ્યા અને નીતિન વસાવા તેમજ અન્ય આગેવાનો સાથે મળી તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવી 4 થી 5 દિવસમાં મહિલા શાકભાજી વિક્રેતાઓને જગ્યા નહીં ફાળવવામાં આવે તો કચેરીનો ઘેરાવ કરવા સાથે આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી। हाल अत्यारे अंकलेश्वर 3 रस्ता खाते ज्यां आगळ शाकभाजी मार्केट जे वर्षोथी भराय छे ए जग्या उपर अत्यारे ऊभा छे। मारी पाछळ आ बहनो छे, बधा मोटी उंमરના माजी पण छे। अहींया आ तमाम लोको छेल्ला 20-20, 25-25, 30-30 वर्षथी पोतानुं जीवन गुजरान चलाववा माटे अहींया बे खाली एक नानी अमथी टोपली लईने बेसे अने शाकभाजी वेचीने पोतानुं गुजरान चलावे। परंतु भारतीय जनता पार्टीना રાજની અંદર भारतीय जनता पार्टी नेताओं पेटनी अंदर तेल रेड़ाय छे कि आवा गरीब लोग पोतानुं आजीविका जीववा माटे जे नाना नाना लारी गल्ला चलवी खाय छे ए लोकोनी उपर दबाणना नामे छेल्ला 13 दिवसथी ए लोकोनुं आ दबाण हटावी देवामां आव्युं छे। आ कोई दबाणना रूपे अहींया आगळ कोई बेसता नता, ए बधा ज लोको रोडथी लगभग 40 मीटर अंदर बेठा छे, छतां पण ए लोकोने वारंवार आ लोकोने अहींयाथी उठावी लेवामां आवे छे। मारी पाछळ तमे जोई शको छो के अत्यारे पण एक मार्केट चालू छे। आज मार्केट चालू है एवं जाणवा मळ्युं छे कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं अहींयाथी हप्ताखोरी पण करे छे। अहींया नगरपालिकाना जे प्रमुख बन्या छे नवनियुक्त ए लोकोने आम आदमी पार्टी ने अंकलेश्वर टीम गई काले रजूआत करवा गई आ तमाम बहनों ने साथे लईने, त्यारे अंकलेश्वर शहेरना प्रमुख भारतीय जनता पार्टीना एक केबिन अंदर आवी अने ए दादागिरी करे, आवी दादागिरी अमे लोको कोई पण हिसाबे चलावी लईशुं नहीं। आ जे पण बहनों छे ए लोकोने न्याय मळवो ज जोईए। ए लोकोना न्याय माटे अमे एमनी साथे ज्यां सुधी अमने न्याय नहीं मळे त्यां सुधी अमे एमनी साथे छे। आगामी दिवसोनी अंदर जो 4 થી 5 દિવસની અંદર आ लोकोने एमनी जग्या फाळवी अने ए लोकोनी रोजीरोटी चालू न करावी तो अमे एक रचनात्मक कार्यक्रम साथे नगरपालिकानो घेरावो करीशुं अने भरूच जिल्ला कलेक्टर श्रीने पण अमे आना विषये रजूआत करीशुं ने मक्कमताथी रजूआत करी ज्यां सुधी ए लोकोने जग्या फाळवी आपवामां नहीं आवे त्यां सुधी अमे सौ आ तमाम बहनों साथे धरना पर बेसीशुं अने 24 कलाकना धरना अमारा चालू रहेशे। आ मीडियाना माध्यमथी हूँ अधिकारीओने पण कहेवा मांगु छुं के भाजपनी लालियावाड़ी करवानी ए तमारे कोई हक अधिकार नथी। तमे अधिकारी छो, अधिकारीनी रीते काम करो। आ भारतीय जनता पार्टीना नेताओ काले सत्ता उपरथी हटी जशे त्यारे तमने कोई बचाववा माटे नहीं आवे। एटले अमे विनंती करे छे मीडियाना माध्यमथी के आ लोकोने एमनी जग्या फाळवी आपवामां आवे, अहींया मार्केटनी व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध करवामां आवे अने ए लोकोने फरीथी एमनी आजीविका जीवવાનો રસ્તો આપવામાં આવે એવી અમે આ મીડિયાના માધ્યમથી અપીલ કરે છે। અસ્તુ ભારત માતા કી જય। वीडियो जर्नलिस्ट करण सिंह साथे सत्या टीवी न्यूज़ अंकलेश्वर।